हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त को जीके टेस्ट रो द्वितीय क्लास को स्वागत। पूर्व क्लास भली एही क्लास रे मध्ये आमे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड? सती प्रथा केबे बंद होइतिला? 4 डिसेंबर 1829 रे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग सती प्रथा रद्द करथिले। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुतुबउद्दीन ऐबक फाउंडेड व्हिच डायनास्टी? कुतुबउद्दीन ऐबक केउ राजवंश प्रतिष्ठा करथिले? स्लेव डायनास्टी। कुतुबउद्दीन ऐबक स्लेव डायनास्टी प्रतिष्ठा करथिले। एवं तुगलक डायनास्टी घाजी मल्लिक प्रतिष्ठा करथिले। साइद डायनास्टी खिजर खान प्रतिष्ठा करथिले। खिलजी डायनास्टी जलालुद्दीन खिलजी प्रतिष्ठा करथिले। गोवर्धन मठ इज सिचुएटेड एट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस? गोवर्धन मठ केउं स्थान रे अवस्थित? ओडिशार पुरी ठारे गोवर्धन मठ अवस्थित। सनातन धर्मर संरक्षण तथा प्रचार पाई आदि शंकर यार प्रतिष्ठा करथिले। नेक्स्ट, हु डिस्कवर डीएनए फिंगरप्रिंट? डीएनए फिंगरप्रिंट किए आविष्कार करथिले? अलेक जेफ्रीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अलेक जेफ्रीज 1984 रे डीएनए फिंगरप्रिंट डिस्कवर करथिले। एवं रॉबर्ट ब्राउन 1831 रे न्यूक्लियस आविष्कार करथिले। एवं अल्बर्ट वॉन कॉलिकर 1857 रे माइटोकॉन्ड्रिया आविष्कार करथिले। आर्न्स्ट हैकेल 1837 रे प्लास्टिड्स आविष्कार करथिले। नेक्स्ट, नेशनल एंथेम वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन? भारतर जातीय संगीत संविधान द्वारा केबे ग्रहण करा जायतिला? 24 जनवरी 1950 रे नेशनल एंथेम को एडॉप्टेड करा जायतिला। 22 जुलाई 1947 रे भारतर नेशनल फ्लैग को एडॉप्टेड करा जायतिला। एवं 26 नवेम्बर 1949 रे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्टेड करा जायतिला। एवं 26 जनवरी 1950 रे हम भारतर संविधान कार्यकारी हला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया किए निर्माण करथिले? 1924 रे जॉर्ज व्हिटेट गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण करथिले। एवं एही निर्माणर मुख्य उद्देश्य थिला किंग जॉर्ज भी एवं क्वीन मेरी बॉम्बे गस्त को स्मरण करवा। नेक्स्ट, इन व्हिच सैंक्चुअरी वाज द ऑर्किड स्पेसीज गैस्ट्रोडिया इंडिका डिस्कवर? केउं अभयारण्य रे ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया इंडिका आविष्कार होइथिला? फेमबंगलो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी जहाँकि सिक्किम रे अवस्थित। पेरियर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी यह केरल रे अवस्थित। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी यह आसाम रे अवस्थित। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड रे अवस्थित। विटिकल्चर रिफर्स टू द, विटिकल्चर कहले कौन बुझ? कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर। अंगूर चाष को विटिकल्चर कहा जाए। ब्रीडिंग ऑफ फिश माछ चाष को फिशिकल्चर कहा जाए। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म रेशम चाष को सेरिकल्चर कहा जाए। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स पनीपरिया चाष को हॉर्टिकल्चर कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच आर्टिकल डिस्क्राइब द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? केउं आर्टिकल रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करिवार स्वाधीनता प्रदान करी? आर्टिकल 26 धर्मानुष्ठान प्रतिष्ठा सह रक्षणाबेक्षण करिवार स्वाधीनता दिथाए। एवं आर्टिकल 25 भारतर समस्त नागरिकों को धर्म ग्रहण धर्माचरण एवं धर्म प्रचार करिवार स्वाधीनता प्रदान करिथाए। प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। सेहीपरि आर्टिकल 27 कौन से निर्दिष्ट धर्मर उन्नति पाई टिकस आदाय करा जाय परिबो नाही। नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। सेहीपरि आर्टिकल 28 सरकार द्वारा परिचालित कौन से शिक्षानुष्ठान रे कौन से निर्दिष्ट धर्म संपर्कित शिक्षादान करा जाय परिबो नाही। नो रिलीजियस एजुकेशन। इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ ओडिशा? ओडिशार प्रथम महिला शासक किए? भौमकर
ରାଜବଂଶର ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ 843 ଟୁ 850 AD ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। When did the Battle of Rajmahal take place? ରାଜମହଲ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 12 ଜୁଲାଇ 1576ରେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଏଣ୍ଡ କରଣୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରାଜମହଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଗଲମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ଲାଷ୍ଟ ସୁଲତାନ ଦାଉଦ ଖାନ କରଣୀକୁ କାବୁ କରି ପରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। क्वेश्चन नंबर 12 Which river is known as ବୃଦ୍ଧଗଙ୍ଗା? କେଉଁ ନଦୀକୁ ବୃଦ୍ଧଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ବୃଦ୍ଧଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଏବଂ ଏହାର ଲେନ୍ଥ 1465 କିଲୋମିଟର। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ତ୍ରିମ୍ବାକେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ୍ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆୟ କିଏ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ? 1876ରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1955 ଠାରୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ଆସୁଛି ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ 2 ମେ 1951ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। क्वेश्चन नंबर 15 within what pH range does the human body works? ମଣିଷ ଶରୀର କେତେ pH ରେଞ୍ଜରେ କାମ କରେ? 7.0 to 7.8 is the right answer. pH ହେଉଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଏକ ଦ୍ରବଣର ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୂଚାଏ। pH ସ୍କେଲରେ pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 7ରୁ 14 ହେଲେ ଦ୍ରବଣଟି କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ। Who among the following is the first ଓଡ଼ିଆ writer to receive ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି? 1973ରେ ମାଟି ମାତାଳ ମହାକାବ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି 1955ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1955ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। 1981ରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଦ ଇୟର? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1927ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପିଟି ଉଷା ଅଛନ୍ତି। Which of the following is the longest lake in India? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍? ଭୀମାନାଥ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 96.5 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହା କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାକୁ 2002ରେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁଦଙ୍ଗମାର ଲେକ୍ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆର ହାଏଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଏବଂ ଏହା ସିକିମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉଲାର ଲେକ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ
फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया এবং ଏହା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଲିନ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଭିଟାମିନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କୋବାଲାମିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ ହେଉଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୋବାଲାମିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ B11ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଭିଟାମିନ୍ B2ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ B6ର ଅନ୍ୟ ନାମ ପାଇରିଡକ୍ସିନ୍। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱେର୍ ୱିଲ୍ ଦ ICC Under-19 Women's T20 World Cup 2025 ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍? ICCର Under-19 Women's T20 World Cup କେଉଁଠାରେ 2025ରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମାଲେସିଆରେ 2025 Women's Under-19 T20 World Cup ହେବ। ICC 15 ଜୁନ୍ 1909ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ICCର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରେଗ ବାର୍କଲି ଏବଂ 1 ଡିସେମ୍ବର 2024ରୁ ଜୟ ଶାହା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।